जय जगन्नाथ पिलामाने वेलकम टू शिक्षा सेतु यूट्यूब चैनल पिलामाने आज आम ओडिशा जीके रे टॉप 30 सिलेक्टेड क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करिबा जोटा कि आपण मानकर अपकमिंग एग्जाम पई बहुत हेल्पफुल हो। तेणु दया करी पिले समस्ते क्लास टी को शेष पर्यंत देखंतु। जो माने चैनल को प्रथम थर पई विजिट करिजो चैनल को सब्सक्राइब करी ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दियंतु जहा द्वारा मु जेकोसी भी वीडियो अपलोड कले आपण मानक पाखरे तुरंत पहुंची पारिबो। ओके आउ जो पिला माने क्लास रो पीडीएफ को पाइबा पई चाहूछो एई नंबर रे कि व्हाट्सएप रे कि मेसेज करिवो खाली हाय जॉइन लिखिवो आपण माननको हमर व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप रे कि जॉइन कर दिया जिवो जो थरे आपण माने क्लास रो कि पीडीएफ पाई परिबे। ठीक अछि हमर फॉरेस्ट गार्ड एक्सरसाइज कॉन्स्टेबल आउ फॉरेस्टर रो कि पिले तो एग्जाम डेट आसी सारिछि सेथिरे निश्चित भाबरे ओडिशा जीके पडिवो। ओके तेणु यही जो 30टा क्वेश्चन रशा करुच्ची एग्जाम रे यही टाइप रे ही क्वेश्चन तुम्हें परीक्षा देखा पार। ओके तेणु आउट ऑफ 30 कहार पिले केते रोची टी कमेंट सेक्शन लिखि क्लास करो शेष पर्यंत देख जनइब निहाती। ओके तेणु क्लास को आरंभ करने पूर्व समस्ते टी कमेंट सेक्शन में जय जगन्नाथ लिखि दिंतु देन पिले आज प्रथम क्वेश्चन को जीवा। ठीक अच्छे चलो प्रथम क्वेश्चन को जीवा। प्रथम क्वेश्चन आमको कौन देला देख पिले द आंशिएंट नेम ऑफ ओडिशा वाज ओडिशा रो आंशिएंट नेम होउची कोन थिला बोली पचारिछि। देखो कोन देला ऑप्शन ए कलिंग उत्कल ना ओड्र कोन हबो करेक्ट आंसर भलो भाबरे होउची पिले मने रखो। ओके ओडिशा रो आंशिएंट नेम होउची सब कोन कोन थिला कलिंग थिला उड्र थिला। ओके आ मध्ये उड्र देश थिला उड्र देश थिला उड्र देश थिला कोसाळ थिला कोसाळ तोसाळ तोसाळ कंगड 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 ए सबु पिले होउची कोन थिला ना ओडिशा रो एंशिएंट नेम होउची थिला। तेणु यार करेक्ट आंसर कोन हिजबो ना ऑल ऑफ द एबव मन रहिला कोन कोन कहली ओडिशा रो एंशिएंट नेम ओडी कलिंग उड्र बा उड्र देश लेखा थिबो उत्कल कोसाळ तोसाळ एंड कंगद ए सबु होउची ओडिशा रो हमरो एंशिएंट नेम होउची थिला। जदि तुमको एग्जाम रे पचारि थाता ओडिशा रो प्री हिस्टोरिकल नेम होउची कोन थिला मन रखता भलो भाबरे उड्र उड्रटा होउची ओडिशा रो प्री हिस्टोरिकल नेम होउची ओडिशा रे कोन हिजबो ना उड्र। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो क्वेश्चन नंबर बी आफ्टर द कलिंग वार अशोक एडप्ट कलिंग युद्ध पर अशोक कौन ग्रहण करते कौ धर्म को ग्रहण करते देख जैनिज्म बुद्धिज्म ना हिंदुज्म ना इस्लाम भल भाव मन रख आफ्टर कलिंग वार मोर हूँ अशोक हूँ पिले बुद्धिज्म ऑप्शन बी बुद्ध धर्म हूँ ग्रहण करते आमर कलिंग वारटा केबे होता ना 261 बीसी रे होता। ओके 261 बीसी रे की होता कौटी होता 261 बीसी रे कि कहाँ मध्य होता ना अशोक अशोक आउ पिले हूँ कलिंग मध्य होता आमर कलिंग युद्धटा कौ नदी कूल होता ना दया नदी कूल होता दया नदी कूल होता दया नदीटा आमर जो कौटी अच्छी ना धौली जो शांति स्तूप अच्छी जानिच शांति स्तूप धौली की ताहारी पाखरे की होता आमर कौन ना आमर कलिंग युद्धटा 261 मसीहा बीसी रे कि अच्छी यही जो कलिंग युद्ध होता बा अशोक जो कलिंगर थिले बेली। ओके कलिंग आसीथिले बेली एटा को रॉक एडिक्ट रे लेखा थिला मन रखिबो रॉक एडिक्ट 13 रॉक एडिक्ट रे कि अशोक रो कि जो कलिंग युद्ध कथा होची लेखा अछि परीक्षा रे पचारिबो। ओके नेक्स्ट चलो द हाथी गुफा इनस्क्रिप्शन इज एसोसिएटेड विथ ये जो हाथी गुंफा इनस्क्रिप्शन टा एसोसिएट होती कहाँ सहित पचारि अशोक ना खारवेल ना समुद्रगुप्त ना हर्ष कौन हो पिले आमर 3 नंबर कि हाथी गुंफाटा हूँ एसोसिएटेड विथ खारवेल किंग खारवेल। ओके यही जो पिले खारवेलटा बा हाथी गुंफाटा ये सॉरी हाथी गुंफाटा आमर अच्छी कौटी पिले ना उदयगिरी रे अच्छी उदयगिरी रे अच्छी उदयगिरी रे अच्छी कौन ना हाथी गुंफा उदयगिरी रे कौन अच्छी ना हाथी गुंफाटा आमर अच्छी। खारवेल पिले हूँ कौ डायनास्टिक रे थिले खारवेल
କୋଉ ଡାଇନାଷ୍ଟିର ଥିଲେ? ଓକେ, ମନେ ରଖିଥାଉ ଖାରବେଳ ହେଉଛି କୋଉ ଡାଇନାଷ୍ଟିର ଥିଲେ? ମହାମେଘବାହାନ ହେଉଛି ଥିଲେ ଡାଇନାଷ୍ଟିରେ। ମହାମେଘବାହାନ ଡାଇନାଷ୍ଟିରେ ହେଉଛି କିଏ ଥିଲେ? ନା ଖାରବେଳ ହେଉଛି ଥିଲେ। ଆଉ ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତକୁ ତ ଜାଣିଛ ପିଲେ ନେପୋଲିଅନ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତକୁ। ଯଦି ତୁମକୁ ପଚାରିଥାନ୍ତା ପିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଖାରବେଳଙ୍କ ସମୟରେ କ୍ୟାପିଟାଲ କଳିଙ୍ଗର କ୍ୟାପିଟାଲ ହେଉଛି ପିଲେ କ'ଣ ଥିଲା? ନା ଶିଶୁପାଳଗଡ଼। ମନେ ରଖ, ଶିଶୁପାଳଗଡ଼ ହେଉଛି ଥିଲା ଖାରବେଳଙ୍କ ସମୟରେ କଳିଙ୍ଗର କି କ୍ୟାପିଟାଲ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ହୁଇଚ୍ ରିଭର ୱାଜ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇନ୍ ଆନ୍ସିଏଣ୍ଟ କଳିଙ୍ଗ ସିଭିଲାଇଜେସନ। ଯେଉଁ କଳିଙ୍ଗ ସିଭିଲାଇଜେସନ ସମୟରେ କୋଉ ଆମର ରିଭରଟା ହେଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଲା? ଦେଖ, ଗଙ୍ଗା ନା ଯମୁନା ନା ମହାନଦୀ ନା ନର୍ମଦା? କଳିଙ୍ଗ କଥା କହିଛି ମାନେ ଓଡ଼ିଶା କଥା କହିଛି। ଓନ୍ଲି ପିଲେ ଦେଖ ଗଙ୍ଗା ତ ଯାଉନାହିଁ, ଯମୁନା ଯାଉନାହିଁ, ନର୍ମଦା ମଧ୍ୟ ଯାଉନାହିଁ, ଓନ୍ଲି ଓଡ଼ିଶା ଦେଇ କେବଳ ହିଁ ପିଲେ ମହାନଦୀ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଅପସନ ସି କୁ ତୁମେ ଅପସନ ଏଲିମିନେଟ୍ କରିକି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ। ଓକେ, ଅପସନ ସି ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁଠାରୁ ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ଯଦି ପଚାରେ ରିଭର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ନା ମହାନଦୀ, ଯାହାର ଲେନ୍ଥ ହେଉଛି ପିଲେ କେତେ? ନା 858 କିଲୋମିଟର ଟୋଟାଲ ଲେନ୍ଥ। ବଟ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଉଛି ମହାନଦୀର ଲେନ୍ଥ ହେଉଛି କେତେ ପିଲେ? 494 କିଲୋମିଟର। 494 କିଲୋମିଟର ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଲେନ୍ଥ। ଓକେ, ଯଦି ତୁମକୁ ସେମିତି ପିଲେ ପଚାରିଥାନ୍ତା ଗଙ୍ଗା ନଦୀର କି ଲେନ୍ଥ ହେଇଛି କେତେ ହେଇଯିବ? ନା 2525 କିଲୋମିଟର ହେଉଛି ଆମର ଗଙ୍ଗା ରିଭରର କି ଲେନ୍ଥ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ପଚାରି ପାରିଥାନ୍ତା ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ସେକେଣ୍ଡ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ରିଭର କୋଉଟା? ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଇଗଲା କ'ଣ? ନା ମହାନଦୀ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିଥାନ୍ତା ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେକେଣ୍ଡ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ରିଭର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ନା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ। ମନେ ରଖିଥାଉ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ନା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ହେଉଛି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ସେକେଣ୍ଡ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ରିଭର, ଯାହାର ଲେନ୍ଥ ହେଉଛି 799 କିଲୋମିଟର ହେଉଛି ଟୋଟାଲ ଲେନ୍ଥ। ବଟ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ରିଭର ଆମର ଫ୍ଲୋ କେତେ କରୁଛି? ନା 480 କିଲୋମିଟର। ଓକେ, 480 କିଲୋମିଟର ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଫ୍ଲୋ କରୁଛି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ରିଭର। ଏଇ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ରିଭରର କି ପିଲେ କୋଉ ଦୁଇଟା ନଦୀ ମିଶିକି ହେଇଛି ଆମର ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ରିଭରଟା? ଓକେ, ମନେ ରଖିଥିବ ଶଙ୍ଖ ଆଉ କୋଏଲ ମିଶିକି ଆମର କ'ଣ ହେଇଛି? ନା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ରିଭର ହେଇଛି। ନେକ୍ସଟ, ଅଶୋକିଆନ ଏଡିକ୍ଟ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଆର୍ ଫାଉଣ୍ଡ ଏଟ୍। ଦେଖ, ଅଶୋକର ଏଡିକ୍ଟଟା ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ କୋଉଠି ଫାଉଣ୍ଡ ହୋଇଥାଏ? ଧଉଳି ଏଣ୍ଡ ଜଉଗଡ଼, କୋଣାର୍କ ନା ପୁରୀ? ମନେ ରଖିଲେ ଧଉଳି ଏଣ୍ଡ ଜଉଗଡ଼, ଅପସନ ଏ ହିଁ ହେଇଯିବ ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଅଶୋକ ଏଡିକ୍ଟଟା ଫାଉଣ୍ଡ ହୋଇଥାଏ ଧଉଳି ଏଣ୍ଡ ଜଉଗଡ଼। ଏଇ ଧଉଳିଟା ପିଲେ କୋଉଠି ଅଛି? ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଅଛି ଧଉଳି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛି ଆମର କ'ଣ? ଧଉଳି ଅଛି। ଆଉ ଜଉଗଡ଼ଟା ପିଲେ ହେଉଛି ମନେ ରଖ ଗଞ୍ଜାମରେ ଅଛି ଜଉଗଡ଼। ଗଞ୍ଜାମରେ ଅଛି ଜଉଗଡ଼। ଯଦି ଆମକୁ ପଚାରିଥାନ୍ତା ପପୁଲେସନ ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଜିଲ୍ଲା କୋଉଟା ହେଇଯିବ? ନା ଗଞ୍ଜାମ। ଯଦି ସେମିତି ଲେସ୍ ପପୁଲେଟେଡ୍ ପଚାରିଥାନ୍ତା କ'ଣ କରିଥାନ୍ତା? ନା ଦେଓଗଡ଼। ଆଉ ଯଦି ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପଚାରିଥାନ୍ତା ଏରିଆ ଅନୁସାରେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତା? ନା ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ସ୍ମଲେଷ୍ଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏରିଆ ଅନୁସାରେ ହେଇଯିବ ଜଗତସିଂହପୁର। ଆଉ ଲିଟରେସି ରେଟ୍ ଯଦି ହାଇ ପଚାରିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତା? ନା ଖୋର୍ଦ୍ଧା କରିଥାନ୍ତା, ଲିଟରେସି ରେଟ୍ ହାଇ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ଓଡ଼ିଶା ବିକମ୍ ଏ ସେପାରେଟ୍ ପ୍ରୋଭିଜନ ଇନ୍। ଓଡ଼ିଶା କେବେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ଭାବରେ ପିଲେ ହେଉଛି ଫର୍ମେସନ୍ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ପଚାରିଛି। ଓଡ଼ିଶା ମନେ ରଖ ହେଉଛି 1936 ମସିହା 1 ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖ ଦିନ ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ଆମର ଫର୍ମେସନ୍ ହୋଇଥିଲା। ଓକେ, ତେଣୁ ଅପସନ ବି ହେଇଯିବ ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର 6 ନମ୍ବରରେ। ଦ ଫାଷ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଫ ଓଡ଼ିଶା ୱାଜ। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ଦେଖ, ଏଠି ଯେଉଁ ପିଲା ଦେଇଛି ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ, ଅପସନ ଡିରେ ଦେଲା। ମନେ ରଖିଥାଉ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ହେଉଛନ୍ତି ଫାଷ୍ଟ ସିଏମ୍ ଆଫ୍ଟର ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଓଡ଼ିଶାରେ। ଓକେ, ବିଫୋର ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶାର ସିଏମ୍ ହେଉଛି କିଏ ଥିଲେ? ରାଜା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ହେଉଛି ଥିଲେ। ଆମକୁ ଏଠି ଗଭର୍ଣ୍ଣର ପଚାରିଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଫାଷ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହେଉଛନ୍ତି ପିଲେ ଜଷ୍ଟିନ୍ ୱିଷ୍ଟେନ୍ ହବାକ, ଜନ୍ ଅଷ୍ଟିନ୍ ହୋବାକ। ଓକେ, ଜନ୍ ଅଷ୍ଟିନ୍ ହୋବାକ ହେଉଛନ୍ତି ଅପସନ ଏ ହେଇଯିବ 7 ନମ୍ବର ପିଲେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ, ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ୱାଜ ଫାଉଣ୍ଡେଡ୍ ବାଇ।
उत्कल सम्मिलनी फाउंड पिले किए करथिले उत्कल सम्मिलनी फाउंड होता पिले मन रखिथा मधुसूदन दास होची उत्कल सम्मिलनी फाउंड करथिले ऑप्शन ए हो करेक्ट आंसर को मसियारे जदि पचारि थांता उत्कल सम्मिलनीटा फाउंड होता ना 1903 मसियारे ओके जदि पिले तुमको पचारि थांता सेमती गांधी ऑफ ओडिशा बोली क्या कुआ जाए ना गोपबंधु दास को कौन कुआ जाए ना गांधी ऑफ ओडिशा बोली कुहा जाए गोपबंधु दास को होची कुहा जाए एई पिले गोपबंधु दास आहुरी मध्य कौन करथिले ना सत्यवादी स्कूल होची किए फॉर्मेशन करथिले ना गोपबंधु दास ओके फाउंडर समाज रो की समाज न्यूज पेपर रो फाउंडर होचंदी किए समाज न्यूज पेपर रो फाउंडर मध्य पिले होची गोपबंधु दास है नेक्स्ट देखो अब फादर ऑफ ओडिया लिटरेचर होचंदी पिले फकीर मोहन सेनापति द फास्ट ओडिया न्यूज पेपर वाज ओडिया न्यूज पेपर होची प्रथम ओडिया न्यूज पेपर नाम होची कौन पचारिला 9 नंबर मन रखि था उत्कल दीपिका होची ओडिशार प्रथम न्यूज पेपर ऑप्शन बी हे जिवो करेक्ट आंसर जदि आमको पिले सेमिति पचारि थांता एग्जाम रे कि ओडिशार डेली न्यूज पेपर कोटा हे जिवो फास्ट डेली न्यूज पेपर हे जिवो कोन पिले मन रखो होची दैनिक आशा होची ओडिशार फास्ट डेली न्यूज पेपर ओके एई जो पिले होची हमर उत्कल दीपिका तार फाउंडर होचंदी किए ना गौरी शंकर राय गौरी शंकर रॉय होचंदी पिले कोन ना उत्कल दीपिकार फाउंडर समाज रो फाउंडर पिले किए कहली एई टिके आगुर आपण मानकु कहि गली समाज रो होचंदी फाउंडर होचंदी गोपबंधु दास समाज रो कि होचंदी फाउंडर नेक्स्ट 10 नंबर देख कौन देला लीडर ऑफ पाइक रिबेलियन वाज पाइक रिबेलियन जो होइतिला ओडिसा रे कथा कहिछि ओके तार लीडर होची पिले होची किए थिले पाइक रिबेलियन रो लीडर होची पिले किए थिले 10 नंबर करेक्ट आंसर हे जिवो कोन ना ऑप्शन ए बक्सी जगबंधु होचंती लीडर थिले पाइक रिबेलियन ता हमर होइतिला को मसिया रे 1817 मसिया रे पिले होची पाइक रिबेलियन हेतिला ओके नेक्स्ट सोल्ट सत्याग्रह इन ओडिशा वाज लीडेड बाय ओडिशा रे जो सोल्ट सत्याग्रहटा होइतिला ताकू लीड किए करूथिले ओडिशा रे मन रख सोल्ट सत्याग्रहटा को मसिया रे हेतिला ना 1930 मसिया रे हेतिला ओडिशा रे लीड होची किए करथिले ना हरे कृष्ण महताब होची पिले लीड करूथिले ऑप्शन ए हे जिवो करेक्ट आंसर नेक्स्ट हु वर द फास्ट यूरोपियन टू मेक देयर सेटलमेंट इन ओडिशा ओडिशा हो बा इंडिया हो प्रथम यूरोपियन होची भारत को केउ माने आस्थिले पोर्तुगीज माने ही आसीथिले तेनु ऑप्शन ए करिवो होची करेक्ट आंसर ओके जदि आपन को पचारि थांता जे हमर होची पोर्तुगीज जो आसीथिले भास्को डा गामा हमर कोन इंडिया को सी रूट होची बाहर करथिले कि ना भास्को डा गामा को मसिया रे 1498 मसिया रे करिवो बा 15 सेंचुरी करिवो नेक्स्ट अंडर हुईज गवर्नर जनरल ब्रिटिश रूल वाज फास्ट एस्टाब्लिश इन ओडिशा देखो 13 नंबर हमको कौन देछि पिले को गवर्नर जनरल को द्वारा ब्रिटिश रूलटा होची फास्ट एस्टाब्लिश हेतिना ओडिशा रे लॉर्ड डफरिन देला वेल्सेली ला लिंटन ना रॉबर्ट क्लाइव मन रखिथाओ किए हिजबो ना रॉबर्ट क्लाइव होचंदी कोन ना फास्ट गवर्नर जनरल अंडर हुईज गवर्नर जनरल ब्रिटिश रूल वाज फास्ट एस्टाब्लिश इन ओडिशा एई रॉबर्ट क्लाइव को द्वारा ही ओके ब्रिटिश रूल होची फास्ट एस्टाब्लिश होइतिला ओडिशा रे सेते बेले गवर्नर जनरल के थिले ना रॉबर्ट क्लाइव ही थिले गवर्नर जनरल एई रॉबर्ट क्लाइव को आहुरी मध्य पिले कोन कुआ जाय बेंगल लो फास्ट गवर्नर बेंगल लो प्रथम गवर्नर होचंदी किए रॉबर्ट क्लाइव डुअल गवर्नमेंट की आनिथिले डुअल गवर्नमेंट रॉबर्ट क्लाइव ही आनिथिले ओके फास्ट नबुब बोली का कुआ जाय फास्ट नबुब बोली मध्य रॉबर्ट क्लाइव को कुआ जाय आ लॉर्ड वेल्सेली तो जानिछ पिले सब्सिडारी अलायंस के आनिथिले ना लॉर्ड वेल्सेली नेक्स्ट हु वाज द फाउंडर ऑफ द उत्कल ब्राह्म समाज गोटे आसे परीक्षा रे मन रखिबो ब्राह्म समाज ओनली आ गोटे आसीथिबो देखिबो उत्कल ब्राह्म समाज लेखा थिबो भलो भाबरे मन रखिबो उत्कल ब्राह्म समाज रो फाउंडर होउचंदी पिले किए ना हमर
ऑप्शन बी हरनाथ भट्टाचार्य। ओके, हरनाथ भट्टाचार्य होउचंदी कोन होइजबो ना उत्कल ब्राह्म समाज रो की फाउंडर होउची थिले। उत्कल ब्राह्म समाजटा को मसिया रे प्रतिष्ठा हेतिला 1869 रे। मन रहिबो 1869 की पिले उत्कल ब्राह्म समाज होउची हमर प्रतिष्ठाता होइथिला। ओके, यार प्रेसिडेंट किए थिले? फास्ट प्रेसिडेंट हमर उत्कल ब्राह्म समाज रो किए थिले पिले मन रखियो भल भाबरे काशीनाथ दास। काशीनाथ दास होउचंदी फास्ट प्रेसिडेंट थिले हमर उत्कल ब्राह्म समाज रो। जदि सेमिति पचारथांदा ओनली ब्राह्म समाज रो फाउंडर किए ना राजा राममोहन राय। को मसिया रे हेतिला प्रतिष्ठाता 1828 मसिया रे ब्राह्म समाज। तापर आसीबो पिले होउची प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज रो प्रतिष्ठा किए करथिले ना आत्माराम पांडुरंग। को मसिया रे 1867 मसिया रे। ओके, आत्माराम पांडुराम। देन पिले ही जीवो नेक्स्ट आर्य समाज। आर्य समाज जदि पचारथांदा कोन करथांतो ना स्वामी दयानंद सरस्वती 1875 मसिया रे प्रतिष्ठा होइथिला। ओके, क्लियर? जेहेतु हमको उत्कल ब्राह्म समाज पचारछि कोन करिवो ना हरेकृष्ण भट्टाचार्य आ फास्ट प्रेसिडेंट होउची किए थिले हमर काशीनाथ दास। नेक्स्ट, द हाईएस्ट पीक ऑफ ओडिशा इज। ओडिशा रो हाईएस्ट पीक रो नाम कोन पचारछि? देखो देवमाली, महेंद्रगिरी, मेघासिनी ना मलयगिरी। मने रख पिले ओडिशा रो हाईएस्ट पीक होउची कोन हेजिबो ना देवमाली। ऑप्शन ए हेजिबो करेक्ट आंसर। देवमाली रो हाइट होउची टोटल केते? मन रख परीक्षा रे हाइट मध्ये आसे 1672 मीटर। 1672 मीटर होउची हमरो देवमाली रो की हाइट। एई देवमालीटा हमरो अछि कोउटी पिले कोरापुट जिल्ला रे अछि। कोरापुट रे की अछि कोन ना देवमाली। नेक्स्ट, द ब्राह्मणी रिवर इज फॉर्म्ड बाय द कॉन्फ्लुएंस ऑफ। को दुटिया रिवर मिसी की हमको ब्राह्मणी रिवरटा फॉर्म होइछ बोली पचारछि। आगर मध्ये हम डिस्कशन करिकी गलेनी शंख आउ कोयल मिसी की कोन हेजंदी पिले ना ब्राह्मणी रिवरटा हेछि। व्हिच नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन ओडिशा। ओडिशा रे को नेशनल पार्क अछि? ओडिशा रे पिले हमरो दुईटा नेशनल पार्क अछि। गोटे होउची शिमिलीपाल आ गोटे पिले होउची भितरकनिका। तेनु शिमिलीपाल हे जिवो करेक्ट आंसर। शिमिलीपाल आ कोन भितरकनिका। देखो एठी जो अछि पिले हो हमरो जीन कॉर्बेट नेशनल पार्क अछि। गोटे देखो जीन कॉर्बेट। एई पिले जीन कॉर्बेट टा हमरो कोउठी अछि? उत्तराखंड रे की अछि? उत्तराखंड रे कोन अछि ना जीन कॉर्बेट अछि। एई जीन कॉर्बेट टा हमरो फेमस कोउथि पई ना टाइगर पई। टाइगर पई होउची फेमस होउची जीन कॉर्बेट। जीन कॉर्बेट टा होउची हमरो प्रथम होउची सब पचार थाता दी नेशनल पार्क फास्ट नेशनल पार्क बा ओल्डेस्ट नेशनल पार्क होउची कोउटा हे जिवो जीन कॉर्बेट नेशनल पार्क जोटा उत्तराखंड रे अछि। काजीरंगा। काजीरंगाटा पिला माने कोउठी अछि? काजीरंगाटा होउची आसाम रे अछि। आसाम रे अछि। काजीरंगाटा होउची फेमस कोउथि पई ना वन हॉर्न राइनोकर। ता माने पिले होउची एको सिंगिया गंडा पई होउची काजीरंगा नेशनल पार्कटा होउची फेमस। शिमिलीपालटा तो जानिचो मयूरभंज रे की अछि टाइगर रिजर्व पई होउची फेमस। सुंदरबनटा हमर कोउठी अछि पिले ना वेस्ट बेंगल रे कोन अछि ना सुंदरबन अछि। सुंदरबनटा कोउथि पई फेमस? रॉयल बेंगल टाइगर। रॉयल बेंगल टाइगर पई होउची पिले सुंदरबनटा होउची फेमस। नेक्स्ट, द कोस्टल लेंथ ऑफ ओडिशा इज एप्रोक्सीमेटली। ओडिशा रो कोस्टल लेंथ होउची केते? आगर पिले थिला 480 आसुतला परीक्षा रे 480 किलोमीटर ऑप्शन दउतला। बट वर्तमान करेंटली वर्तमान आउ पिले 480 नाही बढ़ी की सेटा केते हेलानी 574 किलोमीटर एप्रोक्सीमेटली 574.79 किलोमीटर। तेनु जेहेतु 0.79 तो हमको देई नै ऑप्शन डी रो ये हमको लिखिछि एप्रोक्सीमेटली केते हिजबो 474 किलोमीटर। ऑप्शन डी हिजबो 18 नंबर रो करेक्ट आंसर। ओके, देन जीवा पिले देखो 19 नंबर क्वेश्चन हमको कोन देला। 19 नंबर देछि व्हिच पोएट इज नोन एज कवि सम्राट। कवि सम्राट बोली पिले काहाको कोआ जाय? ओके, कवि सम्राट समस्त पिले जानते उपेंद्र भंज।
ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ହେଉଛନ୍ତି କବି ସମ୍ରାଟ। ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ହେଉଛନ୍ତି ପିଲେ ଫାଦର ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଆ ଲିଟରେଚର ହେଉଛି କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି। ଆଉ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ତ ପିଲେ ଜାଣିଛ କ'ଣ? ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସକୁ ପିଲେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସକୁ ଗାନ୍ଧୀ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଗାନ୍ଧୀ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ଓକେ, ଦେନ୍ ଯିବା ଦେଖ ହେଉଛି ନେକ୍ସଟ। ଗୋପାଳପୁର କୋଷ୍ଟାଲ ଟାଉନ୍ ଇଜ୍ ଲୋକେଟେଡ୍ ଇନ୍ ହୁଇ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ଗୋପାଳପୁରଟା ଆମର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛି? ଗଞ୍ଜାମରେ କୁହାଯାଏ କ'ଣ ନା ଗୋପାଳପୁର। ଏଇ ଗଞ୍ଜାମଟା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଆମର ପପୁଲେଟେଡ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ସବୁଠାରୁ ପପୁଲେଟେଡ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଯଦି ଓଡ଼ିଶାରେ ପଚାରେ କିଏ ହେଇଯିବ ନା ଗଞ୍ଜାମ। ହ୍ୱେର୍ ଇଜ୍ ଦ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ଅଫ୍ ଇଷ୍ଟ କୋଷ୍ଟ ରେଲୱେ? ଇଷ୍ଟ କୋଷ୍ଟ ରେଲୱେର କି ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର କେଉଁଠି? କଲିକତା ନା ଭୁବନେଶ୍ୱର, ବିଶାଖାପାଟନମ୍, କଟକ? ଇଷ୍ଟ କୋଷ୍ଟ ରେଲୱେର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ହେଉଛି ପିଲେ କେଉଁଠି ହେଇଯିବ ନା ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଓକେ, ପ୍ରଥମ ରେଲୱେ ଲାଇନ୍ ଆମର ଗଡ଼ିଥିଲା କେଉଁଠିକି ନା ବମ୍ବେରୁ ପିଲେ ହେଉଛି ଥାନେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଡ଼ିଥିଲା। କେଉଁ ମସିହାରେ ନା 1853 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ରେଲୱେ ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା। 1853 ମସିହାରେ ବମ୍ବେରୁ ଥାନେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଉଛି ଯାଇଥିଲା। When was the construction of ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ completed? ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନଟା କେବେ ପିଲେ ହେଉଛି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ପଚାରିଛି। ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନଟା ହେଉଛି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଥିଲା ମନେ ରଖ 1957 ମସିହାରେ। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଓକେ, ଏଇ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ଟା ଆମର କେଉଁଠି ଅଛି ନା ସମ୍ବଲପୁରରେ କି ଅଛି। ସମ୍ବଲପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ଅଛି। ଓକେ, ତାକୁ ଇନାଗୁରେଟ୍ କିଏ କରିଥିଲେ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍କୁ? ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ହେଉଛି ବିଲେ ଇନାଗୁରେଟ୍ କରିଥିଲେ। ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ର କି ଲେନ୍ଥ ହେଉଛି କେତେ ହେଇଯିବ ନା 25.79 କିଲୋମିଟର ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ର କି ଲେନ୍ଥ। ଆଉ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ରେ ଟୋଟାଲ ଗେଟ୍ କେତେଟି ଅଛି ନା 98ଟା ହେଉଛି ଆମର ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ରେ ଗେଟ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ, ହାଉ ମେନି ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କାଉନସିଲ୍ ଆର୍ ଦେୟାର ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା? ଓଡ଼ିଶାରେ କେତୋଟି ଆମର ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କାଉନସିଲ୍ ଅଛି ବୋଲି ପଚାରିଛି। ଓକେ, ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖ ଓଡ଼ିଶାରେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କାଉନସିଲ୍ ଅଛି 54 ବା ଅପସନ୍ ଯଦି 53 ଥିବ 53 ହେଉଛି କରିବ। ଓକେ, ବ୍ଲକ ହେଉଛି ଆମର କେତୋଟି ଅଛି? ଓଡ଼ିଶାରେ ବ୍ଲକ ହେଉଛି 314ଟା ବ୍ଲକ ଅଛି। ଓକେ, ତହସିଲ ଅଛି 317ଟା ହେଉଛି ଆମର ତହସିଲ ଅଛି। ସବ୍ ଡିଭିଜନ ଓଡ଼ିଶାରେ କେତୋଟି ଅଛି? ସବ୍ ଡିଭିଜନ 58ଟା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ସବ୍ ଡିଭିଜନ ଅଛି। ସେମିତି ପିଲେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଟୋଟାଲ ବିଧାନସଭାର ସିଟ୍ କେତେଟା ଅଛି ବା ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ ଆସେମ୍ବଲି ଯେଉଁଟା କହୁଛ, ବିଧାନସଭାରେ କି ଆମର ସିଟ୍ କେତେଟା ଅଛି ଓଡ଼ିଶାରେ? ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଧାନସଭାର ସିଟ୍ ଅଛି ଆମର 147। ଓକେ, ସେମିତି ପିଲେ ଲୋକସଭାରେ ସିଟ୍ କେତେଟି? 147 ନା 147ଟା। ଲୋକସଭାରେ ସିଟ୍ କେତୋଟି ଅଛି ନା 21ଟା। ରାଜ୍ୟସଭାରେ କେତୋଟି ଅଛି? 10ଟି ଓଡ଼ିଶାରେ। ଚାଲ ନେକ୍ସଟ। Which is the oldest school in ଓଡ଼ିଶା? ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ଓଲ୍ଡେଷ୍ଟ ସ୍କୁଲର କି ନାମ କ'ଣ? ମନେ ରଖ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜିଏଟ୍ ସ୍କୁଲ। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ରେଭେନ୍ସା କଲେଜିଏଟ୍ ସ୍କୁଲ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ଓଲ୍ଡେଷ୍ଟ ସ୍କୁଲ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ। When was the Konark Sun Temple included in UNESCO World Heritage Site? କୋଣାର୍କ ସନ୍ ଟେମ୍ପୁଲଟା କେବେ ୟୁନେସ୍କୋ ୱାର୍ଲଡ ହେରିଟେଜ ସାଇଟ୍ରେ କି ଇନକ୍ଲୁଡ ହେଲା ବୋଲି ପଚାରିଛି। ମସିହାଟା ମନେ ରଖ 1984 ମସିହା। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଓକେ, ଏଇ ଯେଉଁ ୟୁନେସ୍କୋର ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର କେଉଁଠି ଅଛି? ପ୍ୟାରିସରେ। ୟୁନେସ୍କୋର ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର କେଉଁଠି ଅଛି ପିଲେ ନା ପ୍ୟାରିସରେ କି ଅଛି। ଓକେ, ଏଇ କୋଣାର୍କ ସନ୍ ଟେମ୍ପୁଲକୁ ଆଉ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ବ୍ଲାକ୍ ପାଗୋଡା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କୋଣାର୍କ ସନ୍ ଟେମ୍ପୁଲକୁ। ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପୁଲକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ହ୍ୱାଇଟ୍ ପାଗୋଡା। ଧଉଳିକି କୁହାଯାଏ ପିଲେ କ'ଣ? ପିସ୍ ପାଗୋଡା। ଓକେ, ଏଇ କୋଣାର୍କ ଟେମ୍ପୁଲଟା ବିଲ୍ଡ ହେଇଥିଲା କେଉଁ ମସିହାରେ? 1250ରେ ହେଉଛି କୋଣାର୍କ ଟେମ୍ପୁଲ ହେଇଥିଲା। 1025ରେ ଫାଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଆମର କ'ଣ ନା ଲିଙ୍ଗରାଜ ଟେମ୍ପୁଲ। ଆଉ ଆମର ହେଉଛି ପିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପୁଲଟା ହେଇଥିଲା 1161ରେ ବିଲ୍ଡ ହେଇଥିଲା। ମନେ ରଖିଥାଅ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଟେମ୍ପୁଲକୁ ବିଲ୍ଡ କରିଥିଲେ ହେଉଛି ଅଜାତି କେଶରୀ। ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପୁଲକୁ ବିଲ୍ଡ କରିଥିଲେ ଅନନ୍ତ ବର୍ମ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ। ଓକେ, କୋଣାର୍କ ଟେମ୍ପୁଲକୁ ହେଉଛି ବିଲ୍ଡ କରିଥିଲେ ନରସିଂହ ଦେବ। ନେକ୍ସଟ,
When was ଚିଲିକା ଲେକ୍ ଡିଜାଇନ୍ ଏଜ୍ ଏ ରାମସାର ସାଇଟ୍? ଚିଲିକା ଲେକ୍ଟା କେବେ ଗୋଟିଏ ରାମସାର ସାଇଟ୍ରେ କି ମିଶିଲା ବୋଲି ପଚାରିଛି। ଚିଲିକା ଲେକ୍ଟା 1981 ମସିହାରେ। ଓକେ, 1981 ମସିହାରେ When was ଚିଲିକା ଲେକ୍ ଡିଜାଇନ୍ ଏଟ୍ ଏ ରାମସାର ସାଇଟ୍? ଓକେ, ବା ୱେଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଦେଇଥିବ ସତସତିଆ ଜାଗା 1981। ଏଇ ଚିଲିକାଟା ହେଉଛି ଆମର ଇଣ୍ଡିଆର ବ୍ରାକିସ୍ ୱାଟର ଲାଗନ୍, ସବୁଠାରୁ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ବ୍ରାକିସ୍ ୱାଟର ଲାଗନ୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଚିଲିକା। ହୁ କମ୍ପୋଜ ଦ ଓଡ଼ିଆ ମହାଭାରତ? ଓଡ଼ିଆରେ ମହାଭାରତ କିଏ କମ୍ପୋଜ କରିଥିଲେ? ସାରଳା ଦାସ। ଓକେ, ସାରଳା ଦାସ ହେଉଛି ପିଲେ ଓଡ଼ିଆରେ ମହାଭାରତ ହେଉଛି କମ୍ପୋଜ କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଆରେ ରାମାୟଣ କିଏ କମ୍ପୋଜ କରିଥିଲେ? ବଳରାମ ଦାସ। ବଳରାମ ଦାସ। ଓକେ, ସେମିତି ପିଲେ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆରେ ଭାଗବତ ପିଲେ କିଏ କମ୍ପୋଜ କରିଥିଲେ? ଓଡ଼ିଆରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ନେକ୍ସଟ, ଓଡ଼ିଆ ଇଜ୍ ଦ ସେକେଣ୍ଡ ଅଫିସିଆଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଅଫ୍ ହୁଇଚ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍? ଯେମିତି ଆମର ଅଫିସିଆଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ। ଓକେ, ପ୍ରଥମ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଓଡ଼ିଆ, ସେମିତି ସେ ପଚାରୁଛି ସେକେଣ୍ଡ ଅଫିସିଆଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ହେଉଛି କାହାର? ଓଡ଼ିଆଟା। ମନେ ରଖ, ଆମର ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର କି ସେକେଣ୍ଡ ଅଫିସିଆଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ। ଓକେ, ଆମର ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟକୁ ସବୁ ମନେ ରଖିବ। ଛତିଶଗଡ଼ ହେଉଛି ଆମର ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ, ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ହେଉଛି ଆମର ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ହେଉଛି ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ, ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା ହେଉଛି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ। ଟୋଟାଲ ପିଲେ ହେଉଛି ଆମର 4ଟି ହେଉଛି ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ଅଛି। When is ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ଡେ ସେଲିବ୍ରେଟେଡ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା? ଓଡ଼ିଶାରେ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ଡେଟା ସେଲିବ୍ରେଟେଡ୍ କେବେ କରାଯାଏ ବୋଲି ପଚାରିଛି। ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ, ମନେ ରଖ ଭଲ ଭାବରେ, ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ଦିବସ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ? 5 ମାର୍ଚ୍ଚ। 5 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ହେଉଛି ପିଲା ହେଉଛି ପାଳନ କରାଯାଏ। 2 ଅକ୍ଟୋବର ତ ଜାଣିଛ ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ, 1869ରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଓକେ, ଜାନୁଆରୀ 26 ତ ପିଲେ ଜାଣିଛେ ସମସ୍ତେ ରିପବ୍ଲିକ ଡେ, 15 ଅଗଷ୍ଟ ତ ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଡେ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ, When was ଭିତରକନିକା ଡିକ୍ଲାର ଏ ରାମସାର ସାଇଟ୍? ଭିତରକନିକାଟା କେବେ ଗୋଟିଏ ରାମସାର ସାଇଟ୍ ବୋଲି ଡିକ୍ଲାର କରାଗଲା ବୋଲି ପଚାରିଛି। ଓକେ, ଦେଖ, ଭିତରକନିକାକୁ କେବେ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ରାମସାର ସାଇଟ୍ ପାଇଁ ଡିକ୍ଲାର କରାଗଲା ନା 2002 ମସିହାରେ। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଯଦି ତୁମକୁ ପିଲେ ପଚାରିଥାନ୍ତା ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ଆକ୍ଟ, ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ଆକ୍ଟଟା କେବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ନା 1972 ମସିହାରେ। ଓକେ, ସେମିତି ପିଲେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଟାଇଗର, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଟାଇଗରଟା କେଉଁ ମସିହାରେ ହେଇଯିବ ନା 1973ରେ ହେଉଛି ପିଲେ ହେଉଛି ତାର ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପରେ ହେଉଛି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଟାଇଗର। ଦେନ୍ ପିଲେ ହେଉଛି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଏଲିଫେଣ୍ଟଟା ମନେ ରଖିବ, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଏଲିଫେଣ୍ଟ ହେଉଛି 1992 ମସିହାରେ। ଏ 3ଟା ମସିହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବ। ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ଆକ୍ଟ ହେଉଛି 1972ରେ, ତାର 1 ବର୍ଷ ପରେ ହେଉଛି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଟାଇଗର, ଆଉ 1992ରେ ହେଉଛି ପିଲେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଏଲିଫେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଆମର ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିଲା। କ୍ଲିଅର? ଏଇ 30ଟା ପିଲେ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଥିଲା। ଆଶା କରୁଛି କ୍ଲାସଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଦୟାକରି ସମସ୍ତେ ଟିକେ ପିଲେ କ୍ଲାସକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବ, ଆଉ ସାଙ୍ଗସାଥିଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଭିଜିଟ୍ କରିଛ, ଆଉ ଥରେ କହୁଛି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନକୁ ଅନ୍ କରିଦେବ। ଯେଉଁମାନେ କ୍ଲାସର ପିଡିଏଫକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ଏଇ ନମ୍ବରରେ କି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ କି ମେସେଜ କରିବ, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ କି ଏଣ୍ଡ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ କି ଜଏନ୍ ହେଇଯିବ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲାସର କି ପିଡିଏଫ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ପାଇପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ। ଭଗବାନ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଏମିତି ସୁନ୍ଦର କ୍ଲାସରେ। ରହୁଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।